ଆଜି ସମୁଦାୟ 77 ଲକ୍ଷ 79,000 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ 77 ଲକ୍ଷ 79,000 ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ମାନେ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କିଣାଗଲା। ଫାର୍ମାର୍ସ ସମୁଦାୟ ଦେଲେ ବିକିଲେ 18 ଲକ୍ଷ 85,000 ଫାର୍ମାର୍ସ ସମୁଦାୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦିଆଗଲା 17,891 କୋଟି ଟଙ୍କା এবং ইনপুট আসিস্টান্ট দিয়াগলা 17,891 ଆଉ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା 6,223 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହାୟତା ରାଶି ଟୋଟାଲ ସବୁନେ ମିଶିକିରି 24,114 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା। ये भली खरीफ ऋतु सर्वकारण गोटे रेकर्ड है एत परिमाण माने धान केवे किना ना सक्सेसफुली सब चाषी बहुत खुशी अच्छा समस्त धान आम कि सर जो मैंने धान बिक्री कर पाना जो मैंने वंचित अच्छा कारण रबी आस रबी समस्त को राति 12टा पर्यंत काली आम जो मैंने धान दे पार नर आई स्कान करके धान नहीं जड़े भी चाषी बाकी धन्यवाद।